Kay grabe pagkakusuga ang bagyo diri sa Hong Kong, signal number 10. Maong gi-advisean ang mga tawo nga dili gid magguwa-guwa para iwas sa disgrasya. Pinakasubo pagid nga adlaw kay natunong og Domingo. Kabalo na mo ana di sa mga OFW. Kadaghan gid in taon nga nangasubo. Syempre mga katabang diri sa Hong Kong, Domingo ray kalipay. Unya unsaon taman kay ang bagyo natuon mag-Domingo. Aw are magmukmok ta sa kwarto. Sa akong sitwasyon diri wa gyud problema kay naa ko dako nga kwarto. Ug kada adlaw po ko gagwa-guwa, kauban ako mga alaga kami mga activity, makapalit po ko sa mga pagkaon na gusto nako kaunon. Nya kay gi-advisean man nga may bagyo sa Domingo, nakapreparar gid ang person, nakapamakal sa mga kalanon. Maunang di ra ta magkabalaka, safety ra ta diri. Ug wala pay problema ato mga amo kay mga but-an ra pug kaayo og understanding. Maunang ako nagpakakabisi-bisi ra gid ko diri, nag-arrange rin sa ako mga gamit. Di pug ko maboring kay naa may wifi, daghang mga video lalantaw na apoy Netflix. Kabalo ba mo na daghan gid kay mga nangasubo nga OFW. Kay sa kadaghanan ang sitwasyon diri sa Hong Kong sa mga OFW perti gyud kasubo. Usa na diha bisag diop mo ikaw ginasugo bago ka pagwaon kinahanglan mo pa mag-obra sa mga olobrahon sa balay. Nga og unta una-unaon dili naman nimo responsibilidad kay day off gani nimo, ang day off diri 24 hours. Ug daghan po mga katabang diri no nga walay kwarto. Sa sala ra matulog. Maghulat pa og unsa matulog ang amo, maupod makahigda og makabukhad og banig sa sala. Perting paita sa mga sitwasyon diri sa OFW. Mao nang galantaw diri nga wala pa ka abroad og naguna-una nga moadtog abroad, pangutan-an nyo nga ugalingon og ready ba mo. Kay di gyud basta-basta ang ginatawag nga abroad. Kadaghan sa mga salbahes nga amo nga walay konsiderasyon. Pero hinuon og sa Hong Kong ka safety ka. Panigurado nga mopauli ka nga walay tatsar. Mopauli ka nga buhi sa imong pamilya. Pero dako po pag-asa nga makakita kag maayo nga amo. Mao nang daghan mo makit-an sa mga reels nga daghang gigda bisag diin kay gusto nila makapahuway. Kay non-stop ang obrahanay. Imagine og unsa nakakapoy. Kay diri bisag gamay ang balay walay katapos ang obra. Nya tao biya ta dili ta robot nga di kapuyon. Ug maichika pag gid ko ninyo. Grabe ka pait pod sa mga sitwasyon diri, lalo na sa akong amiga nga katabang sa itagsa sa akong amo. Nagiingnan siya siyang amo nga ikaw og magguwa-guwa ka. Nya di ka kapuli on time, i-terminate ka. Perting paita, yano kay diri mag-ingon nga i-terminate ka. Kay ikaw nga katabang wala kay halaga. Sa ngalan nga gisulduhan ka, ug di sila namian nimo anytime pwede ra ka islan. Dili gid uso diri ang konsiderasyon or kanang mga utang na loob. Ay nalang pag-asa ana. Maunang sa abroad, be strong gyud. Kay kada usa nga mga OFW may mga story, may mga istorya, kanya-kanyang istorya. O balik tayo, ganito pala yung itsura ng aking mga pagkain, pinapakita ko na sa inyo. Ay nakalimutan, nalimot man ikaw magbisaya amang ko. So mauna akong tulugan na komportable gyud kay ko diri bisag bagyo. Dako gyud ko pasalamat sa Ginoo nga wala ko gipasagdahan nga nakaadto ko sa maayo nga amo. First time nako nga mag-abroad. Pero natupa ako sa maayo nga amo, mo napasalamat gid ko sa Ginoo. Kung nagkaon ako sa akong tinapay nga naay hotdog. Kay mura nakabatsyag na magutom ang person. Signal number 10, daghan ang gibalita anang lupad ng mga tawo. Walay kan anay kanon laban ni atong tiyan ani. Pero okay ra kay medyo tabok-tambok man ta o may panglaban pa atong lawas, may extra pa ta nga tambok sa lawas, di ta dayon mapasmo. Nya kani di ay kay lunch niya karon kay nakita nako kung amo ning guwa man sila, nagkaon sila sa guwa. Naa sila sa lakyan, mao to dali-dali adto ko sa kusina og akong giinit ang kanon nga nabilin sa kagabi ug ang sudan. Wala po nako tag-init ra po ko katunga sa sudan ug katunga sa rice. Nya kaniron maunay akong mga biscuit na apog ko'y muffin nga gipalitan ko sa akong amo. May lang nagluto ko daag mani kay para may mausap-usap habang gahulat motulak ang ulan. Kay kabudlay magutman. Naapog ko'y mga chocolate nga hinatag sa akong amo. Kumpleto ko diri sa pagkaon. Dako gyud nakatabang nga magpreparar ka no. Magpreparar kog pagkaon ako anytime nga gusto nako makaon makakaon ko. Kani dili ra ni preparar nga para sa bagyo na timingan lang nga nagbagyo nga may daghan pa kong pagkaon. Mao nang tibok adlaw Domingo naragig ko sa kwarto. Mugwa ra kog mangihi ug ang akong amo wala man pud katok-tok para suguon ko. Kay grabe nakabutan ang ako mga amo. Wala sila labot sa imuha og day off nimo. Nya pwede ra pud ka mutiner sa imuhang kwarto. Nya karon di ayo nagkaon ako og ice cream kay gitagaan ko sa akong alaga. May laning akong alaga kay o magkaon sila di gid siya malimot nako. Nakahuna-huna intan siya nga iyang yaya naa sa kwarto. Mao ni intaw nakakaon pud og ice cream kauban niya. So mao ni akong story sa T10 nga bagyo diri sa Hong Kong. So first in this year ko no 2025 ang typhoon signal number 10 kay ang last ko no is 2023. So maura ni akong story no sa bagyo signal number 10 diri sa Hong Kong nga naarami sa sulod sa kwarto bilog nga adlaw. Maura ni diri ra kutob. Salamat.